Yesu, anu a maua lawa manoa. Ya, matalo fatu le. Wa ia o tātou matanga le liki. O le aso. Te matalo fatu vai. Ile wa ia o Samoa e fia. O apena o ma. Mai mo mai nei tua kalama. Ina futa mai fo i. Nei fo i au nanga. O le leo le nei o le whao tanga. This is Rosa Salvation. Matalo fatu ai. Ia te oe. E hapitoa le matalo. Pa ia la whainga le tosia le atua. O whapena ona mafita mai ni fia. O te matalo fatu ai ia te oe. I le suafa. O le li'i mai patu whaola Yesu. Ai, e nani fo ini, pa ia. O le whainga nena. La polo ema pola ki ui o sosu. Pata whaitaulanga. Tautua i le tua na lana mai wena. Pantalo fatua i atu oe. Ale ngata fo i lea ia o le pa ia. Mese fo i lea utalmou. E whapena foi o na o atu se whaitalo whaitono o mauta ma lawa. I ta mai mātua ma tina mātua. Ia a whapena o na maua maile nei au nanga. O te whaitalo foi se uso se tua fini. O to tonu o le mauta ngasi ngasi. Ai te inani foi o tonu o le whale pupui. Ia te aule, hava mal whaanwalo, whaatalo whatua i ate oe. Awa te pole, le tula fo ina oe le tua. O te whaatalo whatu fo i se o watunu pele o Samoa. Ia pena o nao o tuaile nei au nanga. Ia pena fo i ona amava ai i le tua mole manuia o Samoa moa tai au. Whaatalo whatu. Patalo fatu fo ile palemene malkapi neta ilato uma o maua maile nei whasalaunga o woma usoma tua whawhine wapena o na tautua o ase wawa aimo le lammanuio o Samoa moatai au patalo fatu ai le suafa o Yesu le keviso le Nasareta o te whatalo fatu i ate oe ile nei taimi o te whaetalo whatu fo ia uo whapena ona maua mani nei polokalama i Amerika, i Ausitalia, o Poluma, Savai, a mese fo i mangungo, a mese fo i tutuila ma manua, nisi o wo o lo iai, i whaetalo whatu i le suafa o tātou li mo tātou whaolo o Yesu. Ka tonu ele mataina le tatou pokalama ia ole a taitainga i tatou se talo. Before we start our program, I'd like to greet all our viewers all over the world. This is the voice of salvation. I'd like to greet you, kia ora and talofa, all the way from Aotearoa, New Zealand, South Pacific. I'd like to greet you in the mighty name of Jesus Christ. Thank you for your time. Thank you for your time spending with me. I pray that God will help me. Help me to bring the word of God to areas, all nations that love to hear the gospel of Christ Jesus. Greetings. Ia, taton mala mata tato se talo, tato te talo. Whaptaitele tamale nei avanoa wa toe au maia. Whaptaitele lo walofa tūnoa. Moa nei lao lao. Toe awatu ele nei au nanga. Whaatau nuu ai au a fionga. Mātou le o inu umamao. Au a vea le nei
le atua ta fa'ailangi e moli ai lo finagalo i vasa e fia o lo alala ai o matou lava tagata Samoa le atua pa'i atu pa'i ifo pa'i ane lou a'ao o ai lava o iai se manaʻoga i lenei taimi na talo pa'i atu fa'afeiloa'i se manaʻoga lilo tino loto ma le agaga pa'i atu ai fo'i o moa se iai se manaʻoga i totonu aiga pa'i atu lau fa'amanuiaga pa'i atu lou agalelei talo le toto Iesu auina atu le atua lenei taimi ufitia no fagauma e o atu ai lenei tautua talo i lou toto ufitia foi lenei potu lenei fale fa'atino ai lou vi'iga ma lau upu le atua lenei afiafi ia fa'ataitia le agaga pa'ia ua te nofo i tonu ia te a'u matai fio mai oe ia ma launia pea oe e le talitonuga fa'au'u mai le mea faigaluega moli ai lau fe'au mo Samoa sio matou atunuu tele ia uma le auaunaga ia fo'i atu le vi'iga i le suafa o Iesu o le mavala'au atua le tafu'a sa tau le toto Iesu sausauina ma fa'amamāina ma ufitia mea uma lava e o'o atu ai i le auaunaga ia fai ma fa'amanuiaga ono lou suafa o Iesu amene ia tonu ia la tatou Savan Valley tatou fai me fa'asolo ia o talitonu o le afiafi nei o le tamafutaga o le leo lenei o le valo le leo lenei o le fa'aoletaga ia o le tautua lenei e o lo'o fa'apena tautua totonu o le laumua o Aukilagi ia po o taura fo'i sinu'u lea i le south o Manukau ia o inei lea matu ai lenei tautua mo oe le o maua mai lenei o kalama fa'atalofa atu pa'aga uma a le Elohim Broadcasting Network fa'atalofa atu ai atu e fa'afetai mo lou taimi fa'avanoaina mo le tatou mafutaga le afiafi ia vaisau ki vaisau kofe ia fa'avevela ifo ia pule a'oe ki luma ki ua ia tamafuta i le la'oaia le atua e ala i lana upu fa'apena ona tusia mo i tatou uma lava ia vi'ia le atua ia o talitonu ia la tatou ō i le auaunaga po le autū fo'i o le tautalaga i lenei afiafi. Before we start, I'd like to ask you, just grab a cup of tea and a cup of coffee and just sit tight on your chair and then let us fellowship in, and we have a fellowship in the Word of God. O le tatou tusi faitau, o le a mo mas tatou tusi, mo wa se upo le atua mo tatou o wa fo'i le, o nanga le leo le whautanga. Ia mo mai le Roma, o le tusi a Roma, ta upe lima, a lona fai upo se fulman lua le la mo mal tatou si faitau, Roman chapter 5 verse 12. Roma ta upe lima, fai upo fulman lua, ta pea lona faitauina, o lenei fa'apei ona o'o mai le agasala i le lalolagi i le tagata e totasi o le oti fo'i ona o le agasala ona o'o mai ai lea o le oti tagata uma lava auā ua agasala uma lava o le tusi faitau lea o le tusi lea a le apostolo po afioga alia le atua i le kalesia i Roma o le molimoli mai ai le fe'au lea o le autū o le tautalaga i le afiafi lenei ma taumafai e so'oso'o ai le tatou aʻoga o le mataupu fa'apea o le fa'aolataga mai le oti fa'aolataga mai le oti salvation from death. Salvation from death. O le mai aso le asa o tautalagia ai le fa'aolataga mai le agasala a o le afiafi lenei o le fa'aolataga mai le oti ma e i le talitonuga o tasi lenei ma ta'upu tāua tele i afioga a le atua mo tagata uma lava mo a'u mo oe mo le laulagi atoa
tau tele nei tau ole whaoletanga mai le oti. Au mā o loo papena ona tusia i le tusi. O le atua foina ia whaaleo le upu lea oti. O ia la lea na whetala iai i le kenese luas fumalfitu. O la au uma e whatanga tasia le la au e sauna e ai e te ai loa e oti. O i la le maua mai ai se whasinga tusi ma le tusi lea Roma e iei le tautonunga ia o tusi lea e mafua mai kenese. Lea ua le tusi e le kalesi tusi lea a le apostolo Paulo tusa o le whaalinga mai lea mai le tusi kenese. Lea ua maua i le tusi lea le apostolo o Paulo ma o lo tusia e mo le kalesia i Roma. O le nei whaapei o na oo mai le angasala i le lalolangi. I le tangata i to tasi. O le oti foi ona o le angasala o na oo mai ai lea o le oti i tangata uma lava. Awa ua angasala tangata uma. O sina whamatalanga e whamatala i le upu lea oti. Awa o le autua le tautalanga le whawhinei wha o le tanga mai le oti. Awa o le whautanga awa le nā ua e sina fia o le wha o le tanga ia o le upu whautanga ia o le ngā renga lofa lea le atua mō tangata e whaola ai le tangata e la vea i e le tangata whaasao mai e le tangata mai ini ni tu e a fia i la tou mai o la tou fili a fia i la tou mai whaamai ai mai se le fina ngalo le tua o le wha o le tanga la mua saundia e le tua mo tangata uma e o le upu le nasa whamtalaina o le upu e Peru o le upu wha o le tanga ia male a fia file nei na ona pa ia tasi o le veape lea o le upu lea so o le upu so o le veape o le upu ngalue matoli fo o le veape le upu ngalue lo noinga la o le so o le upu ngalue o le upu ngalue e i le upu lea faa o le tanga o le upu lea faa o le tanga e sa me le upu e Peru o le upu le ie o le suafa o le ingoa a o le veape e lenina e wha ngā ai le upu le e ave le upu lea wha ngā mai le upu sa mua wha o la ina e wha o la ina i lato uma o e wala au i le suafa o le alii le winga la le wha o le tanga o le tāua la le wha o le tanga ma le ngā le wha o le tanga mai le oti nina ia la vea i mai se tasi mai le oti ave ese mai se tasi mai le oti a ia au mai le fina ngalo o le soifua e whaavavau o le tūna o tautalanga le whiawhi nei o le wha o le tanga mai le oti e o se whaamtalanga le upu oti e lua lei o ngā luenga ale upu lea o le oti i le tuspa ia lua lei vaema fia whaamatala ai o le upu lea oti tu tonu o le tuspa ia mua o le oti mua tasi o le oti o le anganga o le tangata e mafua mai i le angasala o le ulua i tangata no wina o le oti mua ngā le tangata o ailenga pau o atamu winga o le ulua tangata le na o atamu winga la o le oti na ta o le oti o le anganga o le tangata lenga fai ai le tua ia atamu i le kenese o le teimia te ai e te oti ai e le oti la le tino atamu ai oti lo na anganga oti lo na anganga a whaupunga la pa atu se fai upu
oti fa'aleagaga ona oti fa'aleagaga ai leo atamu alae ola atamu a'u oti le agaga o le talaga muamua lenā kenesi tolu ona ua oti ona ua pa'i atamu le la'au sa fa'asā e le atua ona oti ai lea sa fai o le atua e ona le upu e leo se upu se tagata o e pule a le atua ona o le atua e avea na upu e fai matulafono iā te ia e fai matulafono i le atua o lea ua lafo ai le atua le upu mai e oti le tagata e te oti pe ai te bianga ai e atamu oti lo matamu oti lona agaga lua ia ona va'aia le atamu ua le e olua ese le mamalu sa ofo ai le atua i la ua ma eva a ua loa e la ua lē lava ina ua oti le agaga o le tagata lua o le oti lona lua o lo ta'ua tusi paia o le oti lea fa'avavau o le oti o le fa'avavau o le oti lea o le tino loto ma le agaga oti le o le tino loto ma le agaga tesalonia na fa mai l'apostolo paulo ia tausi lelei mea nei tonu tino loto ma le agaga aua ne'i ta'u le againa i le toe afio mai o le ali'i o iesu keriso o le tino loto le agaga lulumiga o le oti lona lua o le oti lea fa'avavau o le oti lea o le tino loto ma le agaga i le paafi e fa'avavau na e mo na le tusi o le fa'aliga o i latou ia e lē o tusia o latou igoa i le tusi o le ola o le tama'i mamoe na i gā le fa'aliga e 2.5 lomiga le fa'upuasuma le fā ma suma le 5 na tusi ai o le oti fa'alua lea mai ona lafoaina lea o le oti ma seoli le paafi o le oti fa'alua lea o le oti fa'alua lea lonoviga o le paafi lea ai se tasi ua iloa ua le tusia le ola ua lafoaina lea i le paafi lonoviga ave le tino lea sa i le oti tugamau lafo ma le agaga i totonu o le paafi lonoviga ave le tino oti ma le agaga ku'u mai kokou o le afi ma fa'aigoaiga le paafi o le upu e leni kehena uiga o le afi lea e leai sona muta'aga ma o le afi lea gasaunia e le atua mo agelu pa'u'u e le'i faia e le atua le afi lea mo tagata leai na saunia e le atua le afi lea e lē mo oe ma'u mo agelu pa'u'u o le polokalama lenā a le atua o i la tatou te iloa ai i le tatou faiupu lea e Roma e 5 suma le 2 ina ua fai mai fa'ailoa mai a le afioga le atua fai mai ina ua o'o mai le agasala i le lalo lagi ona o'o mai o ina o'o mai e le agasala i le lalo lagi o le upu le fa'aogā'i o le upu o'o o le upu lea o'o e pei o se fale fale e lema fai ona alu tagata e totonu o le fale pea a le matala le faitoto'o a loka le faikoko'a e lē makala e lē seisi mafaiga alu tonu o le fale vanagā ua tatala le faikoko'a ona ulu lea o tagata i totonu o le fale fa'apega'u ma le fa'agaga o le upu lea o'o tusa ua o'o mai le tatou lalolagi le lalolagi e pulea e tagata le pule'aga na finagalo i ai le sisi ese e pulea e tagata le lalolagi lenei faiavea i latou matupu ma o si taulaga tusa ma lona finagalo a ua le ogatasi le futia ma le umele ina ua oso fa'alava le ti'apolo ma oso fa'alava o ia ma fa'asesē le tagata lua ona o'o mai lumiga o lupu lea o'o mai seisi fa'aupuga ua ofi mai po ua ulu mai po ua sao mai aisea ua o'o aisea ua ofi aisea ua ulu aisea ua sao
mai ai le agasala. O le tali, ina ua tatala e a tamu le faitoto'a. Ua tatala e a tamu le faitoto'a i le agasala. Aisa, i ua le usi tai oia. I a fionga le atua. Le ala lea ua o mai ai lea le oti. Aewa ai le tusi. Roma le lima, se fulu ma le lua. O le nei whaapei o na o. Mai le agasala. Ofi mai, ulu mai, sao mai le agasala. Aisea, ua tatala e le tangata le faitotoa. Faitotoa o le whaalongo. Faitotoa o le ususta. Faitotoa o lea. O le lea mga ia o le leo o le tama. Le mafu anga lea ua o mai ai le agasala. I to tonu o le tātou no fuanga. E pule ai o e ma. O tangata. Ale nga whai fuanga le tua. Tātou whaia le tangata i no tātou whatu. Ia pule ai. I vaenga uma o tātou fuanga. Vai, ia pule ai. I le tātou lau lei. A le ale mea o tupu. Ua o mai. Ua ofi mai. Ua sao mai. Ua ulu mai lea. Le agasala ua ulu mai le ti apolo. Aisa ua tatala e a tamu le faitotoa. Lono winga fa mai ua o mai le agasala i le lalangi i le tangata e totas. O le oti foi o le agasala. O na o mai ai lea o le oti i tangata umalava. Le taimi le lei te lei o tangata. O lo whapena o na whano. Aisea. O na lae oti o la toanga. O i le mafua anga. E tasi al tangata nga maia le oti. O atamu. O ia foi na maia le anga sala. I lo tātou laulangi. Te le. Le sala akamu. Mo tātou uma tangata. O ia lea ua hawhia e fua oi ma. E anga sala atam. Ai anga sala i mai tātou uma. Ma ua whai mai ai lea fionga lea tua. Ua o mai ai le oti i tangata uma lava. A ua anga sala uma lava. E a tangata to tasi anga sala. Ai oti i tangata uma. E te le i anga sala. O ke le i anga sala. Ai o le anga sala a tamu. O anga whai ai le tua. O le teimi ai te ai e te oti. O le oti la le anga a tamu. Ua sau ai le oti le lau le ele. O no afe tausanga taluai. Ai lua afe lusu tasi tausanga taluai. Talu o na fio mai. Le atamu lona lua. O Yesu. O le atamu lea mua. Na oti. Na sao mai ai. Ma ofi mai ai. Na hulu mai ai le ki apolo. Ma mai le oti tangata umu. Ai sau le atamu lona lua o Yesu lea. Lea na sau le lua fe tausanga. Mafu anga. O le o mai o le oti. Ina ua tatala e atamu le faitotoa. O le al faitotoa. O le tangata. E tolu le lei vaenga tā ua. Faitotoa o le tangata. Tasi. O mata. Lua. O talinga. Tolu o le fofonga. Tolu vaenga. O faitotoa o le tino o le tangata. O mata e vaai ai. Talinga e whaalongo ai. O le ngutu e whaaleo ai. Whaaleo ai. O vaenga umar soifuanga e vaai ai. Whaaleo ai. Vaenga umar soifuanga e whaalongo ai. Tolu faitotoa. O le tangata. Faitotoa ai. Sa tatala e atamu. Pei o nga whai mai e kene se tonu. Lua. Whaamasino e le atua. I le se fulu malfitu. Kene se tonu su malfitu. Whai mai le atua. Atamu. Ona ua e whaalongo.
I upu a le whawhinga. Ma e ai. E lua upu ngai ngā. Whaalongo I upu o le whawhinga. Ma e ai. Ia. Tā ua foi le vanga lea. O le whawhinga. Lea sa sau le ti apo. Le poki apolo le poko ia. Sau e whao ngā mai le tū pā vai vai. Tā lofa I tina. Tā lofa. Ina I tina. Tina. Mātala. Taimi uma. Leanga o le fili e whape ngā. E lo lei e fili. Aisea. Leanga o le tamā o atamu avele upo le atua. Ai. O le fili e sau ai le tū pā vai vai. E whao ngā. E se ai po kalama le atua. Ai ei le talitonunga. O le mafua anga lea. Na o mai ai le oti. Ona ua tatala e a tamu le whaitotoa. Anga whape whai mai a ewa ia akamu. E akua akamu le ai. Oke le ai. O le ngā ua e ai. Ai oke le ai. Se mangu o le ai se fesui a inga. O le ai se suinga I to tonu al whatu anga. E le ilo e tātou po le ala. O le atupu. Anga whape le ai akamu. E le ai a se a whainga. A whape ngā o ewa. Mangu whape ngai. Ia, wake le whaale ko. Le lopo lako I ngā whainga whai. E po kalama le atua. Fefe. Ai whape. Ke iwa a inga le whawhinga. Ai le ai akamu. Fefe sau le kua kuri esi le whawhinga. Lunga koe whai e le kua le esi whawhinga fo. Po ila le ngoa la whai ngoai. Au whakoi whakao le tā ua whai. La tātou wa ai le tusi. Fa mai le tala le atua. Ona ua e whaalongo I upu. Ma ua e ai. Whai pa sumalfitu ke le se tau. O ila na tatala I a tamulea le whai totoa. Whai totoa le wa ai. I le fua le la au. Lua. Whaalongo I le leo upu eva. Tolu ua ai. Ua tatala lona fofonga. Ua tatala le whai totoa. O le lawalo ua ai lea. O le tel mianga folo e a tamu le fua le la au. E lo le apu. Ai e a tamu le fua le la au. Ai lo le apu le ingo le la au. Nei te ua e le tue fia tau mawha. Nei o le fua le la au aina. Fa mai la fionga le atua. Te mianga ai ai. Ma la au lo le atua. Aisea. A o le fina ngalo le atua I se no fuanga. E leo se no fuanga manuia. O le atua. O le upu. O I la lea tātou te iloai. Ua o mai a ia atamu se va ai e sui. Ua sui le va ai a atamu. O le teimianga ai e atamu le fua lau. Ua sui le va ai. Tasi. Ua sui le va ai. Tasi. Ua sui ona langona. Lua. Ua o mai le fefe. Tolu. Ua lafi. O whailonga va ai ale na o le oti. Whaaleanga. Momua. Ua sui va ai. Ua le toe pa ia le va ai. Lua. Ua le aini langona ma losi wha tua sai ai aia. Ua vai. Ua le wha kua. A o le ale tūlanga ua tupu. Ua fefe. Ua le ai le wha kua. Sa ma whainga tū ai numa le atua. A ua le anu ese le wha kua. A e sau le fefe. O ngā lafi le kua le lao. Ua whaki lau o lao. Aisea. Ua fefe. Whailonga va aia le nā le oti. O le anganga o tangata. So te tangata maka fefea. Ma fua mai. Ona o le natura pa u. O le natura angasana. O I langa o mai ei le oti. Ma nino foi la tala tusi. Pei ona whametala ina. Le ala foi la lea. O le moli mau ai le afionga le atua.
whaapea mai la fionga le atua i le ono o le Roma ai le ngantele na lua se funto o le totongi o le angasala o le oti lea a o le mea lofa le atua o le ola e whaamavau o ia ke riso Yesu lo tātou oli. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ our Lord. Now, it is very, very important. Now, death entered earth, our planet, when Adam sinned. See, it is very important. When Adam opened the door to sin, death entered our planet. Death entered our world. Death entered our territory. Why? Because Adam opened the door to sin, to the gates of hell. He opened the door to sin, and death entered. What happened to him? He died spiritually. Now, Adam is still alive physically, but spiritually he died. His spirit died because the glory of God left their body, because death entered his territory. That is why it is very, very important. When Adam sinned, death entered. Now, it's very, very important. And what happened? There is a sign of death, spiritual death. Number one, change the way he looked. What happened? When Adam looked, he saw himself naked before God. See, that's the spiritual death. Second, his faith leaped up out from him, and fear grabbed him. What happened? When they discovered that God is coming, they both hide behind the tree. They try to hide themselves before God. Why? Because fear took place. Because death entered. It is very, very important. Tāua tele. Tāua tele. Tāua tele I. Ina o tatala e a tamu le whaitotoa I le oti. O le ale o tūlanga no oi. O winga whaalia le tangata. Ua whaile anga sala. Ua oti. O le anga sala. E whasiotia le tangata. O le anga sala e whasiotia le tangata. A e whaia le anga sala. Ua e nofo mwhasioti o e se I tulou. Ua e pule lo wola. Ua e pule lo soifua. When we do sin, we are killing ourselves. Why? This is what happened to Adam. What happened to Adam? He opened the door to sin. He allowed the fruit. Eve, the woman, gave him the fruit of the tree. But what happened to Adam? Adam listened to her, and then he accepted the fruit, and he ate it. But he's supposed not to believe in her, but trust God, because God gave him his word. Adam, the day you eat the fruit of the tree, surely you will die spiritually. The day when Adam ate the tree, because he opened the door. What door? Number one, his eyes looked at the fruit of the tree. He heard the words of his princess Eve. He heard what she says, and she allowed the tree, and he ate it. And what happened? God stepped in, and he called him Adam. God didn't call Eve, no. Adam, because God gave him the word.
God didn't gave Eve the word, he gave the man the word. Why? Because he is the headship of God's creation. O ia o le ulu, o le ruai, tangata na ia whaia, na mua whaia le tua, le tama le tane. Lua, whatua a whaia le tua, ile whawhine. That is why it is very important. O le ruai tangata whainga ave le tua le upu. Le ala le lofa mai ei le afionga le tua, o le totongi o le ansala, o le oti. O le mea lofa le atua, o le ola e whaavau. Lono winga, a sala tangata e totongi. Samoa, le alama le angasala e whai tangata. Ua nofo al tangata, ma whaia ia lona tunga maunga. Ua vave foi ona whamawai o ia le nei o langa. Aisea, langa o lefa mai tuspa ia o le totongi o le angasala, o le oti lea. It is very, very important. Very, very important. The wages of sin is death. Now, it is very important. O le ola e whamawau. Lea lau whamai la fionga le tua. Ua ulu mai le oti i le tātou lalolanga. A when tātou lomo o mai le oti lalolanga. A le whamai le roma e lima whampanua. O le nei, pāpei o na oo, mai le anga sala i laulangi. Tangata tō tasi. O le oti fo'i ona o le angasala, o na o mai ai leo le oti i tangata umalava, a wā ua angasala umalava. O ai na mai le oti, i le lalolaki, o le ti apolo. O ai na talia le oti, po le angasala, o atamu. O le ala lea, ua o mai ai le oti i tangata uma lava Samoa. Ngai whai mai lau tuspaia, romanga e lima suma le lua. Whai mai ona o mai ai leo le oti tangata uma lava. A ua ngasala tangata uma. Ua ngasala oe, a ngasala au. We all sin in the eyes of God. Now it is very, very important now. Tato ol, tato matau. Lono winga la, o i le whairo mai ai, e to tongi la lea, le anga sala tangata, o le oti. O le whiawhi le ne, o le whaola tanga. O le whaola tanga, mai le oti. E se le matango fie, o a fionga le atua. Leo tātou wama ai i le tātou tusi whaitau. E iai le oti. A o le tala le lei ma le autu o le tautalanga i le afiafi ni. E iai leo lai whaonau. A le whai mai le afionga le atua. A o le mea lofa le atua o le o lai whaamamau o ia ke riso Yesu lo tātou o li. O le o lai whaamamau tasi e iai leo lai whaamamau. E iai leo lai whaamamau. O ai leo lai whaamamau. O le whaola tanga le ale. O umar sauia le tua le whaotanga. O ai le whaotanga le tua. A le whameritus o ke riso Yesu lo tātou. O ia le nā le whaotanga le tua. Mai le oti. Le whamai le fionga le tua. O le totongi o le angasala o le oti. A o le mea lofa le tua o le mea lofa foa i fua inda. O le mea lofa le tua foa i fua inda. O le ola e whaavau. O ia ke riso Yesu lo tātou li. Lono winga Samoa e iai le ola e whaavau. O le whaola tanga lea. O ia ke riso Yesu lo tātou li. Inua. O le ti whaavau. E iai leo te whaavau. There is a eternal death. E iai leo te whaavau. Lea leo te whaavau. O leo te whaavau se tu lo. Pe ai ule soi fua tangata i lungo le nei la ule e. Ae le italia ina e ia. Ae le i whanau fōwina o ia. I to tono le ainga le atua. Le ala winga lupu whanau fōwina. Talia e ia Yesu e a vea malii ma whaola. Ale manino le afionga le atua. Le whamai le tusi al whalinga.
manino le lei le tusi al fali pa mangingo le fai mai ai se tasi ua i loa ua le tusia i le tusi o le ola ua lafua ina lea i le pafi a lunga fai pa suma le fai mai ua lafua ina fo i le oti ma se oli i le pafi o le oti faalua lea o le pafi lea suma lima fai upu o le faalinga e lua se fulu fai upu sfufa ma su lima ai se tasi ua i loa ua le tusia le tusi o le ola ua lafua ina lea i le pafi loloinga e iai le iunga o le tangata e oti ai le i faamagaloa na agasala loloinga e tāua tele le ala lea au mai ai e le atua lana faaolataga i le lua afe ma le tasi tausaga talu ai lea na fai mai ai le molemau le evangelia a ioane tolu suma le ono auā ua faapea lava ona alofa mai o le atua i le lalolagi ua ia auina mai lona alopele toʻatasi ina ia lē oti o le upuga i gā oti faavavau o le upuga oti e faavavau ina ia lē falo ina ia lē malaia se tasi e faavavau ae maua e ia le mea alofa lea tautala e foʻi le roma lea e ono faipolusu tolu le mea alofa le atua lea foaʻi fuaina mai oai o ie keriso iesu lo tatou o lifao o le mea alofa lenā ina ia le falo se tasi e talitonu ia iesu keriso ae maua e ia le ola e faavavau lea le upu faola e faavavau leʻi le ola e faavavau leʻi ese le tāua sauma le upu eleni o le sousou o le veape o le ola lenā faavavau o le sousou lolomiga laveaʻi mai faaola mai faasao mai faasaʻoloto mai o le veape o le upu le asouso o le upu eleni o le upu galue o le upu galue o le upu faatuatua o le nauna o le igoa a o le veape o le faatuatua talitonu galue faapena le upu lea o le faaolataga o le igoa o le upu a le upu galue la souso o le uiga o le upu lea faaola laveaʻi faasaoina mai le tagata loloiga Samoa e iai le ola e faavavau e iai foʻi le oti e faavavau te ona tāua e le tusi al faaliga famai ona lafoaʻiga lea o le oti ma se oli i le pafi o le upu lea oti ma se oli o le tuga mauka leiai uma i latou uma o e leʻi taliaina iesu lafo uma o tino uma lava o tino lua a le gata lenā o agaga o tagata o le totolu i e lafoaʻiga uma i totolu o le lepa afi e faavavau loloiga o le oti faalua lea o tagata ona oti ai laʻia lea o le tino loto ma le agaga le autuga o le mataupu le afiafi lenei o le faaolataga mai le oti pe ona faamatala le uiga o le upuga upu ia lua upu oti o loo faagaina le tusi paia o le oti muamua ina mo oti paua ina ua agasala atamu o le agasala atamu oti loa tamu agasala uma tagata uma faafetai le atua e leʻi nofo ai le atua i le logo afe ga lua afe ma lufo tasi na saua eloa le faaola le atamu lona lua le maliu le sa tauro o ia le o le faaolataga faaola o ia o le agaga faaola oai o iesu me keriso lea o le mea alofa foaʻifuaina mai a le atua auā o le totogi o le agasala o le oti a o le mea alofa foaʻifuaina mai a le atua o le ola e faavavau o iā keriso iesu lo tatou alii ma le tatou faaola le afiafi lenei Samoa e manaʻo iā iesu o loo avanoa pea le faitotoʻa le afiafi lenei tatauga e sau te faaolaina ua tatauga e sau iā iesu Samoa e lē fosia oe ae ai le talutoluga e le taimi lau tatou iai ua tatau ona tatou salamo ma liliu ese mai o tatou ala tasi lenei faitotoʻa e oti e le tagata o le lē salamo
a le upu salamo o le tangata ma sui lona mafufa, sui lona loto, sui ona hala. E pei o le wii wha mamau oa. Lena, whai lon tama mai le oa, le sawa e lua i eile oa, ua alu o i ele nu mamau, mamau a, o le whainga ngā tangata e o ese mai to tono a inga le wha, e o nu mamau, o la lafi nu mamau, e fia i nu mamau, wha mai, ua alu nu mamau, wha mau ai le oa, wha mai ua matima, ua mate la ina, toi mana tua la ia le whale o lo tamate le i areto e i au au. Toi fo i le o ia le whale, wha mai la fionga le tua, ina ua i loa atu le tama, alu atu le tama, ua fusi mai o ia. Whaila au au na, a mai le ofu, mai le mama, mai se vai, aisa, le ata lea o le tangata Salamo, a le tangata i le Salamo, e oti a o ia. Samoa, o le tangata Salamo, fo i mai le li. Le afiafi le nei, ai manao ia Yesu, o lo mala au pe Yesu ia te oe. O le autu o le tautalanga ma le mta upu le afiafi nei, fa o la tanga mai le oti. Tonight, salvation from death. Run away, Mike. Repent. Turn to God today. Get saved. Why? Because you never know your time. Time is running out. Time is running out. Heaven is a real place, and hell is a real place as well. Now, it is very important. Now, that is why the penalty of death is eternal, lake of fire. That is the penalty of death. Because sin put in practice, when we practice sin, we are practicing death. And this is the good news, that God gave his gift. His gift is eternal life through Jesus Christ, our Lord. See, the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord and Savior. If you want him right now, you can have Jesus right now. If you repent and turn away from your wicked ways and turn back to God and accept the free gift of God, is Jesus Christ, the Son of God. He is the eternal life. If you want him tonight, he is waiting for you, my friend. Get saved right now. Accept Jesus as your Lord and Savior. Talia ne Yesu, e ve malin faula. O le faula tanga le nā le tua. E la vea i mei tangata uma mai le oti whaalua. Le oti whaalua. O le tuspa ia. A tau tala tuspa ia i le amaliu tangata ua iai ke riso. E le whaonga e tuspa ia le upu le oti le ai. E whaonga e le lominga po le ngangana e lengi le upu. Whaonga e apostolo upu moe. Moe. Amaliu tangata ia ke riso. E le oti na ona moe a. E moe le tino. E whaatalitali le toe fio whaalua mai o Yesu. A matu le kai ona watu lo tino li ua lo tino li tino le wale. Le winga ngā le upu le fionga le tua. E le moe, e le oti tangata o le tua. O se o ia ke riso le tangata fau. E le oti. Aia, na ona moea, ai alu no na nganga. E wha au ona tiute i le langi. E si whaiva la whai le langi. E si ngā luenga la whai le langi. E le nao le lau langi. E whaiva la whai le langi. Aia toe fio wha lua mai Yesu. Ona si tia leo toe tu mai lo le tino leo. Ua li ua le tino le i vale. Tino tala vou, tino e wha vau. Ona so tai le malona nganga. Pe a toe foi wha lua mai Yesu. Ai a oti tangata e le o iai ke riso Yesu e wha ai ngoa tangata na o le oti. Ai sea le anga le o iai ke riso. Lua a sa o le teimo le whamasinonga o na ave le o le tino le tangata le se tu lau sa moa ua tuu le oti mai ua ave oti ma se oli ua lafo le path. Wai le lafo a vato ma le tino lea e le italia ina Yesu.
o le o ti whaalua lana tangata, tino, loto, maleanganga. Al tangata o le tua, te mea te talia Iesu, e te le whaunga ia e lo puoti. Whaunga e le awhionga le tua ngana e lengi le upu, moe, moe. Le awhiawhi le nei, o le whaola tanga, mai le oti. Ai mana oe, te maua leo le whaunga, Samoa, aua te whatamala, o le plokalama le moe, oe le te whaalongolongo mai, manua maua loa manoa, le toi eise manoa, e le fo i whaalua mai le manoa, e le toi eise sala moa le tonga mau, o le taimi le nei o le whaola tanga, ta lia le whaola tanga le atua, o lo wala au i ati oe, i lea aso ma lea aso, ua na o Iesu lama, o ia lea, o le mea lofa le atua, o le ola e whaamamau lea, o se ua ia Iesu, ua ia te ia le ola e whaamamau, e se lo o ia te ia Iesu, e le o ia te ia le ola e whaamamau, a o le toa sa o le atua, sa moa le awhiawhine, ta lia la le mea lofa le atua, aisea, langa o lo o iai le oti o lo whaatali mai maltanga, aia e ta lia Iesu, e ve malima whaola, nono winga, o le a e whanau, fowina i totonu o le ainga o le atua. O na mele o e matali i mawhawhina o le atua, pe a whai e te talia ina Iesu. E a ve malim whaola i le neitei, la whanta talo, whalo lo mai o a, pe a manao ia Iesu i le neifiaf. If you want Jesus, I'll pray in Samoa, then I will pray for you in English. Whalo lo mai o a, la whanta talo, mulmul talo le whai. Le atua tama, le atua le alo, le atua le ngang pa ia, le ia fiafi, ua usau i ati oi, ua o salamo, o te mala au i ati oi, Iesu e, a fio mai a oi, i to tonu o lo loto, o te a vea oi, ma li i mawhaola, o lo ua langa, tau tino lo ngutu, tari tonu lo loto, e o mai ai lau ani e tonu, ma le ola e whaanga. Na whaatuina mai, Iesu, e le atua, i le aso tonu. Amen. Amen. Tama whamanuia, i le olo tatalo, le talo whaatanga le te. Se tama, se tina, se talamou, tama talamou te talo, whamanuia. If you really want to receive Jesus tonight, this time, I ask you, I invited you to come straight forth your hand. Receive Jesus today. Get saved before it's too late. Straight forth your hand. Just only believe. Trust Him. Let's pray. Follow this prayer. Lord Jesus Christ, I confess you to be my Lord and Savior. Come into my heart right now. I'll take you to be my Lord and Savior. I confess Jesus Christ, that God raised you from the dead right now. Come into my heart. Thank you, Jesus. And I thank you for your blood. Cleanse me from all unrighteousness. In your name, Lord. Amen. Tari tonu Samoa au e whaia te talo lea. O te talo na le whaola tanga. E ele tari tonunga o oe, mahau, o au, o le oso, se tuangange i ate oe. Oe o le toa fine ma se oso i ate a. I to tonu le ainga o le atu. Whaftai molo u hanga noa. Whaftai foi molo u tei. Tātu tue whailoa i manu. Hai leo pu e mala. Tātu tue whailoa i se taimi. Oi muma. I le alo whama le anga le lei o le atua. Whaftai o taimi. Samoa, me se pa ia, o whaingono na tofia le atua. Tino Keriso. Whea lava se no whango e maua mai nei pukalam. Tau tua le nei a le leo le whautanga. Moli moli e kwai le anga whaftai. I lo mafuta mai ne. Whiawhi e tan tununga. Nā fo se upu wasala. Se pati ua le tau tamali i lau whafo. E le tan tununga e poto ale tau tai.
ae le atoa ia o lona faiva tautonu tatou toe whenua i se taimi o inuma i le lofa ma le agalelei faafetai tatalo faamalosi i le alii tautonu afai o te mumone ua tatalo i le talo le faautaga fautuaina oe alu i se lotu latalata ifo i atu oe se lotu kerisiano faapena ona tausi ai lo soifua faaleagaga ia ua faamalosi aua i atu oe alava fuafuaga uma te faia ia ia i le agalelei o le atua tatonu a le mulimuli le alafai if afai e te manamia se tatalo whoever wants to pray right now for healing right now o ai lava e mana tatalo le faamalologa if you want to pray for healing whoever wants to pray for healing right now straight forth your hand put your hand on the screen right now we're going to pray for you right now Father in the name of Jesus Lord, I come against every sickness, disease, and I bind the spirit of infirmity, and I break your power in the mighty name of Jesus Christ right now. Heal that person right now. Heal that woman right now. Heal that man right now. Heal that one in Jesus' name. And let healing touch that one. Touch in the name of Jesus Christ. Be set free in the mighty name of Jesus Christ right now. Thank you, Lord. Bless that one. Cover the blood of Jesus in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord. I give you praise, glory, and honor. Thank you, Father. In Jesus' name. Amen. God bless you all. In Jesus' name. Amen and amen. I wanna if I